Good day, sir. My name is Robinson D. Marag from Block F, 3F. And ang aking redesign, sir, ay ang aking partner na si Tracy Debes, sir. Sa first slide, sir, ang ginawa ko, sir, may konting pinalit, sir, at may konting nilipat-lipat, sir. Tapos yung color, sir, para hindi brown lahat, sir. Then sa pangalawa, sir, ganun din po, sir, may konting pinalitan, sir, din yung color. Tapos yung iba, sir, binold ko. Tapos nilagyan ko ng next slide, sir, na icon para sa kanyang prototype, sir. Then sa pangatlo, sir, may konti akong pinalitan, sir. Binold ko din ulit, sir, kasi hindi nakabold yung iba, sir. Then pinalitan ko ng color yung email and password para hindi brown, sir, kasi white lahat, sir, yung nakikita. Pero parang masakit sa mata ata, sir. Then sa pangapat, sir, konti lang yung kwan, sir. Pinalitan ko din. Pinalaki ko konti yung kwan, sir. Then yung color, sir, ganun na, sir, kasi pag pinalitan ko, sir, parang ang pangit, sir. Then sa panglima, sir, tinanggal ko yung kwan, sir, yung buy now, price, dun, sir, tas kasi hindi na po management system yun, sir, para magawang e-commerce, sir. Then sa dito, sir, pinalitan ko po yung mga kwan, sir, yung box ng color, sir, kasi brown lahat, sir, parang kwan, sir, yung tignan niya, tawag dito. Para hindi brown lahat, sir, kasi parang ang pangit, sir, tignan sa akin, sir. Then dito, sir, pinalitan ko yung kwan, binold ulit, sir. Tapos pinalitan ko ng green, sir, kasi para makita masyado, sir. Then ito yung kwan, sir, ginawa niya, sir. Iraran ko po yung sa kanya, sir. Dito ko po yung login, order, sir, may buy now, sir. Kaya inalis ko to, sir, kasi hindi na po management system, sir. Then ito po yung aking redesign, sir. And, sir, ito na lang nilagay ko, sir, yung next slide icon para hindi kami parehas, sir. Yan, sir, po yung ating ginawa, sir. Yan lang po, sir, ang aking concept. Video recorded, sir. Thank you, sir.